नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं तुम्ही ऐकत आहात कोंकणींतल्यान खबरो. मुखेल खबरो. भाजपान लोकसभा वेंचणुकेत जे तरेचो वावर हे फावट दक्षिणेत केला ताचे वयल्यान येता ते विधानसभे वेंचणुकेत भाजप दक्षिण भारतात नक्कीच एंट्री मारतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. फुडल्या वर्सा सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जावपा आशिल्ल्या यत्त्या खातीरचो अभ्यासक्रम तयार करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान मेळ्ळ्या. पंचायत तशेंच नगरपालिका मळावेल्या निरक्षरांची वळेरी त्या त्या वाठारांतल्या पंचायत सचिव वा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांक सादर करपाचो आदेश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला. मडगांव रेल्वे स्टेशनावेल्यान पयली मडगांव ते वांद्रे रेल्वे गाडी मडगांवच्यान मंगळारच्यान सुरू जाली. आतां खबरो विस्तारांत. भारतीय जनता पक्ष हो फक्त उत्तर भारतांतूच सत्तेत आशिल्लो पक्ष अशें म्हणटाले, पूण जी कामगिरी भाजपान दक्षिण भारतांत हे लोकसभा वेंचणुकेत केल्या ताचे वयल्यान येता ते विधानसभा वेंचणुकेत भाजप दक्षिण भारतांत एंट्री मारतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. मिस कॉल मारून भाजपाचो वांगडी जावपाचे भाजप गोंय प्रदेश मुळावे सदस्य 2024 ह्या उपक्रमाची म्हायती दिवपा खातीर भाजपान पणजे पत्रकार परिशद आपयल्ली. हे वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. हे वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, येरादारी मंत्री माविन गुदीन, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले. हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले की ओडिशा सारकिल्ल्या राज्यांत आमचे सरकार आयले हाचो आमकां भोव अभिमान आसा. जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेत केरळ सारकिल्ल्या राज्यांत भाजपान आपलो अकावंट उक्तो केला ही अभिमानाची गोष्ट. तशेंच तामिळनाडूत भाजपान मतदान टक्केवारी वाडयली. फुडले फावट विधानसभा वेंचणुकेत थंय भाजप एंट्री मारतलो हाची आमकां खात्री आसा असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. भाजप राष्ट्र प्रथम, पक्ष द्वितीय आनी व्यक्ती तृतीय ह्या तत्वाचेर काम करता. जांकां देश सेवा करपाची आसा तांच्यांनी भाजपांत शामील जावचें. हे वांगडी पद सबका साथ सबका विकासा खातीर आसा. देखून सगळे जातीचे, धर्माचे आनी पंथांच्या लोकांनी भाजपाचे वांगडी जावचे असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना मारलो. विशेष करून 18 ते 24 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या तरणाट्या भुरग्यांक तांणी भाजपांत येवपाचें आव्हान केलें. 2014 पयलींच्या सरकाराची गती आनी भ्रश्टाचार तांकां खबर नासलो. देखून 2013 पयलींचे आनी आतांच्या सरकाराच्या कामगिरीची तुलना ह्या भुरग्यांनी करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मिस कॉल मारून सदस्य जावपाचो उलो मारतकर 4 वरां भितर 31 लाख भारतीयांनी मिस कॉल दिले. जाल्यार गोंयांत सांजे 5 ते राती 8 जावन 20 मिनटां मेरेन 31,000 लोकांनी मिस कॉल दिले. लोकसंख्येनुसार हेर राज्यां परस गोंयची संख्या चड आसा अशें तानावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. 31,000 लोकां भितरले 9,500 लोकांनी वांगडी जावपाची प्रक्रिया पुराय केल्या. भाजपान पुराय गोंयांत केल्ले जागृताय आनी कार्यशाळींक लागून हें शक्य जावपाक शकलें. भाजप दर 6 वर्सांनी परत वांगडी पदा खातीर सगळी प्रक्रिया नव्यान चालीक लावन येवपी वेंचणुके खातीर फुडें वता अशी माहिती तानावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. पंचायत तशेंच नगरपालिका मळावेल्या निरक्षरांची वळेरी त्या त्या वाठारांतल्या पंचायत सचिव वा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांक सादर करपाचो आदेश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला. ते राष्ट्रीय साक्षरताय मोहिमेचो नियाळ घेतना उलयताले. निरक्षरांची म्हायती घेवन तांकां साक्षर करपाची मोहीम केंद्र सरकारान सुरू केल्या. सगळ्या राज्यांनी ही मोहीम सुरू आसा. जर कोणूच निरक्षर ना जाल्यार 100% साक्षर आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र संबंदीत प्रभाग वा पंचायतींक जारी करचें पडटलें. मुखेलमंत्र्यांनी उम्मीद येवजणेचो नियाळ घेतलो. हे येवजणे खाला उम्मीद केंद्रां स्थापन करून तातूंत भलायकी विशींचे उपचार करतात. जंय उम्मीद केंद्रां ना थंय पंचायत सभाघरांचो वापर करचो असो आदेश समाज कल्याण संचालकांक तांणी दिलो. फोंडेच्या गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयान आयज चवथीचो बाजार आनी मखर सजावट सर्त जाली. महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या पालवान माजी विद्यार्थी संघटनेच्या मजतीन ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष कृष्णा शेटये हांणी ह्या सर्तीचें उक्तावण केलें. वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य तिओतीन वाज तशेंच हेर शिक्षक आनी विद्यार्थी उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. चवथ पर्यावरणपूरक जावची म्हूण सगळ्यांनी यत्न करचे अशें सगळ्या उलोवपांनी ह्या वेळार मागलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रा वयल्यान आयकतात. मडगांव ते वांद्रे रेल्वे गाडी हालींच कोकण रेल्वे मार्गार सुरू केली.
मडगाव रेल्वे स्टेशनावेल्यान पयली मडगाव ते वांद्रे रेल्वे गाडी मंगळारच्यान सुरू जाली. मंत्री आलेक्स सिकेर हांचे सयत आमदार दिगंबर कामत, रेल्वे अधिकारी हांचे हाजरीत हे गाडयेक 5वो पावटो दाखोवपात आयलो. हे गाडयेक लागून पश्चिम रेल्वेक कोकण रेल्वे जोडिल्ल्यान प्रवाशांची वेवस्था जाल्ल्याचे कामत हांणी ह्या वेळार सांगले. कोकण रेल्वे मार्गावयल्यान पश्चिम रेल्वेक वचपी एकूय गाडी आतां मेरेन नाशिल्ली. पश्चिम रेल्वेच्या वरवीं कोकण रेल्वे मार्गार पयली मडगाव ते वांद्रे ही रेल्वे आयच्यान नेमान सुरू जाली. हे कार्यावळी वेळार मंत्री आलेक्स सिकेर, आमदार दिगंबर कामत, आमदार उल्हास तुयेकार, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, कोकण रेल्वेचे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हांचे सयत हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. घाटगे हांणी गोंयच्यान पश्चिम मार्गाक जोडपी ही पयली रेल्वे आशिल्ल्याचे ह्या वेळार उलयतना सांगले. मडगाव रेल्वे स्टेशनावयल्यान सकाळीं 7:40 ही गाडी सुट्टली आनी त्याच दिसा वांद्रे हांगा पावतली. दर सप्तकांत मंगळार आनी बिरेस्तार ही गाडी मडगांवच्यान तर दर बुधवारा आनी शुक्रारा वांद्रे हांगाच्यान सुट्टली. मडगांव सोडून करमळ्या आनी थिये स्टेशनाचेर ही गाडी थारतली अशेंय तांणी सांगलें. कोकण रेल्वे मार्गार सध्या तरी आनीक नवी गाडी धांवची ना, मात गणेशोत्सवा निमतान प्रवाशांची वेवस्था जावचे खातीर विशेष गाडयो सोडटात अशें घाटगे हांणी ह्या वेळार सांगलें. आमदार कामत हांणी पश्चिम रेल्वेक जोडपी रेल्वे गाडी कोकण रेल्वे मार्गावयल्यान सुरू जाल्ल्यान प्रवाशांची वेवस्था जाल्या अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव हे रेल्वेचे सुदारणे कडेन लक्ष दितात. प्रवाशांक चडांत चड सुविधा मेळच्यो हे खातीर राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार सगळे तरेचे यत्न करता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. फुडल्या वर्सा सावन ज्या यत्नांक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार NEP लागू जातली त्या यत्नांचो अभ्यासक्रम तयार करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. NEP कार्यवाये विशीं विद्यालयांच्यो समस्या सुटावो करपा खातीर म्हालपावण्याचेर अधिकारी भेटी दितले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या कार्यवायेचो नियाळ घेवपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुकाणू समितीची बसका घेतली. हे बसके उपरांत पत्रकारां वरवीं तांणी निर्णयांची म्हायती दिली. फावंडेशन पावण्या सयत अंदू 5वी तशेंच 9वे यत्ते खातीर NEPची कार्यवाय सुरू केल्या. फुडल्या वर्सा 6वी तशेंच 10वे खातीर NEP लागू जातली. फावंडेशन पावण्या वयलो अभ्यासक्रम तयार जावन तो सगळ्या शाळां मेरेन पावयला. कला शिक्षणा खातीर कला आनी वेवसायीक शिक्षकांक फावो तें प्रशिक्षणूय दिलां. 9वेच्या शिक्षकांक शिकोवपा सयत पेपर तपासणी विशींचें खासा प्रशिक्षण दिलां. गणित आनी विज्ञान शिक्षकांक IISc बेंगलोर हांगा प्रशिक्षण दिलां. विद्यार्थ्यांचे पारख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 19 नोव्हेंबर 2024 दिसा जावपाचें आसा. हाचे तयारी खातीरची चांचणी फाल्यां 4 सप्टेंबराक राज्यांतल्या सगळ्या विद्यालयांनी जातली. 3री, 6वी आनी 9वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही चांचणी जातली. विद्या समिक्षा केंद्रा मार्फत विद्यालयांक चांचणी खातीरचे प्रश्न उपलब्ध जातले अशी माहिती मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान मेळ्ळ्या. स्वामी विवेकानंद विद्या प्रसारक मंडळ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोरयेचे विद्यार्थी फाल्यां बुधवारा 4 सप्टेंबराक अखिल गोवा पातळीचेर आंतर महाविद्यालयान घुमट आरती सर्त घडोवन हाडटले. हे सर्तीक घुमट क्षेत्र 2024 अशें नांव दिलां. सकाळीं 9 वरांचेर विवेकानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्साच्या सभाघरांत सर्तीचें उक्तावण जातलें. नामनेचे उद्देजक आशुतोष खांडेकार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. तशेंच शिरोड्या उच्च माध्यमीक शाळेची प्राचार्या शुभदा शिरोडकार खास निमंत्रीत म्हूण हाजीर आसतली. ह्या वेळार संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश प्रभू, व्यवस्थापक मिनानाथ उपाध्ये, प्रभारी प्राचार्य डॉ. शेखर सावंत, सर्तीचे समन्वयक गिरेश कापडी, श्रेयश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. एका काळार फकत दादलेच घुमट आरत्यो करताले, मात आतां तो काळ उरूंक ना. आतां बायलोय मुखार सरून घुमट आरती सर्तींनी वांटेकार जातात आनी इनामाय जोडटात. होच आमचो अभिमान. हाका लागून परवरेकार खंयच उणें ना हें हांव अभिमानान सांगपाक शकता अशें माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री तशेंच पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. भाजपान लोकसभा वेंचणुकेत जे तरेचो वावर हे फावट दक्षिणेत केला ताचे वयल्यान येता ते विधानसभा वेंचणुकेत भाजप दक्षिण भारतांत नक्कीच एंट्री मारतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. फुडल्या वर्सा सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जावपाक आशिल्ल्या यत्नां खातीरचो अभ्यासक्रम तयार करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान मेळ्ळ्या. पंचायत तशेंच नगरपालिका मळावयल्या निरक्षरांची वळेरी त्या वाठारांतल्यान पंचायत सचिव वा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांक सादर करपाचो आदेश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिला. मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान पयली मडगांव ते वांद्रे रेल्वे गाडी मंगळारच्यान सुरू जातली.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. हाजी सुन